जय जगन्नाथ मोर प्रिय श्रोता बंधुगण। आज शुभ दिन में समस्त को अजस्र अभिनंदन और शुभकामना जनाई आरंभ करुच्ची गप पेड़ीरू गपटीए पढ़ी शुणाउछि मु श्रद्धांजलि मिश्र। श्रीक्षेत्र रे सिद्धतांत्रिक कर्णमगिरींकर अहंकार किपरि विनाश हैला आसंतु शुणिबा एही विषय रे कथाटीए। ख्रीष्टीय द्वादश शताब्दीर कथा। कर्णमगिरी नामक द्वादश शताब्दीर जड़े सिद्ध शिव भक्त तांत्रिक आषाढ़ मासरे चतुर्धामूर्तिंकर अनवसर बा अणसर लीला अवसर रे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र रे उपस्थित हेले। दश नामी सन्थ कर्णमगिरी दक्षिण भारतर पुण्यतीर्थ रामेश्वर ओडिशार गंधमार्दन अग्नितीर्थ इत्यादि भ्रमण करी आषाढ़ मासरे जगन्नाथ पुरी रे पहुंची मार्कंडेय पुष्करणीर पवित्र जल रे स्नान कले। आषाढ़ मास नीलगिरी उपरे मेघ मेदुर आकाश श्रीमंदिर उपरे पादुकाक्षीय पतित पावन बाना फरफर होई उड़ी उड़ी शून्य गंठी पड़ी जाउथाए। श्री जगन्नाथक दर्शन लालसा प्रकाश करिबारु पति महापात्र सेवक कर्णमगिरी को श्रीमंदिर पर्यंत हाथ धरी धरी बाट देखाई पाछटी नेले। अणसर विराजित महाप्रभु को से दर्शन न करि पारि अत्यंत दुखित होई दैतापति सेवक मानकु एहार कारण पचारिले। दैतापति कहिले, वर्तमान महाप्रभु मानवीय लीलाक्रम रे अनवसर बा अणसर लीला समय रे ज्वर रे पीड़ित अछंती। अणसर पिंडीर घन अंधकार भितरे तांकर उपचार क्रम बढ़ी चालुअछि। कर्णमगिरी पुनश्च उत्तर द्वार दे प्रवेश कले तथा अणसर पीड़ित श्री विग्रह मानकु दर्शन करने आगे गले। एबे से देखिले अचिंता पाहुंड ठारू शत शत रास्ता अंका बंका होई श्रीमंदिर भितरे प्रतीयमान हेउछंती। महाप्रभु तो गर्भगंजन। अणसर पिंडी को पथ न पाई कर्णमगिरी अत्यंत दुखित होई श्रीमंदिर बाहर को आसी अन्न जल स्पर्श न करी पादब्रजरे चाली चाली जाई सारंगगढ़ कामेश्वर देवकर राजदरबार रे पहुंचिले। कर्णमगिरी दरबार रे श्री विग्रह मानकर अनवसर नीति जोगु दूर प्रदेशरू आगत भक्त माने दर्शनरू वंचित हेउछंती बोली अभियोग कले। से प्रश्न कले, श्रीमंदिर चतुर्धामूर्ति जीव ब्रह्म जोगमाया को ज्वर रोग किपरि अनुभूत होई पारे? गजपति कामेश्वर देव शिव भक्त तांत्रिक कर्णमगिरींकर यथारीति आतिथ्य सत्कार कले नहीं। गोटे माटी पात्र रे अल्प किछि बतुरा सोला प्रदान कले। आदेश कले, आपण स्वयं एही अणसर लीलार रहस्य उन्मोचन करंतु। कर्णमगिरी सारंगगढ़ सम्मुखरे अवस्थित एक बरगछ को आरोहण कले तथा अग्रसर हेबाकू आदेश देले। बरगछ उपरे बसी कर्णमगिरी गोटिए गोटिए बतुरा सोला खाई श्रीक्षेत्र रे उआस दांडरे पहुंची बरगछरू ओह्लाइले। गजपतिंकर आदेश अनुसार से पुनश्च उत्तर द्वार दे श्रीमंदिर रे प्रवेश करी निजर तंत्र साधना बल रे निजको गोटे भ्रमर रे परिणत करी जगमोहन रे उड़ी उड़ी बुलिले ओ जेतेबेले बेहराण द्वार उन्मोचन होई दैतापति अणसर सेवा पई अणसर घर को प्रवेश कले भ्रमर रूपी कर्णमगिरी तांको पछे पछे जाई अणसर घरे प्रवेश कले। अणसर घरे महाप्रभुंक पई दैता और पति महापात्रंकर छड़ा अष्टदेवी अष्टचंडी अष्टसखी अष्टमंजरी देवी हस्तरे पद्मकलिका धरी उपस्थित थांती। एही देवी मूर्ति अणसर समय रे जीवन्यास पाती। तेणु जेतेबेले भ्रमर रूपी कर्णमगिरी अणसर पिंडी रे प्रवेश कले से देखती महाकाल रूपी श्री जगन्नाथ अणसरर घन अंधकार रे केउठी अंतर्ध्यान होइछंती। एही समय रे अष्टमंजरीकर मायरे अणसर घर सारा धूम्रमय होइगला। चारिआडे खाली धुआमय, किछि देखा गला नहीं। एही समय रे जणे देवी धरिथिबा पद्मकलिका को प्रस्फुटित कले। भ्रमरर स्वभाव फुटिला फूल प्रति आकर्षित हेबा। परकाया प्रवेश करिथिले मध्य कर्णमगिरी भ्रमरर स्वभावरू निजको रोकी पारि नथिले। सेही पद्म उपरे जाई उपवेशन करिले ओ भ्रमर पद्म उपरे बसिबा मात्रे देवी आज्ञा रे पद्म बंद होइगला। कर्णमगिरी सेही पद्म भितरे अणनिश्वासी होई छटपट हेबाकू लागिले। एही पद्म मध्यरे रही कर्णमगिरी
ଅଷ୍ଟମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୱନିରେ ଦେବୀଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଇଏ ମୂର୍ଖ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ତନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭବ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ରମାୟାରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସଚରାଚର ଜଗତ ଦେବାଦେବୀ ଯାହାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ନୀତି ସେବା ଖଟୁଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଜାହିର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ। ତୋର ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଜଗଦମ୍ବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣସର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ଆଉ ତୁ ମାୟା ବଳରେ ଅଣସରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ। ତୋର ଖେଳ ସରିଲା ଆଜି। ଏହିପରି ବଚନ ଶୁଣି ଫୁଲ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି। 7 ଦିନ 7 ରାତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ ସିଦ୍ଧତାନ୍ତ୍ରିକ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି। ଅଣସର ଘରେ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରକେ ମହାପ୍ରଭୁ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରିର କଳା ହରଣ କରିସାରିଥିଲେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ମନେ ମନେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିବାକୁ ଉପାୟ କହିଲେ। ମହାଦେବଙ୍କ ଉପାୟ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାର ଭକ୍ତିରେ ସେହି ଦେବୀ ଜଣକ ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରାଇ ଫୁଲଟିକୁ ବେହେରାଣ ଦ୍ୱାରା ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେବାରୁ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଭ୍ରମର ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ପୂର୍ବବତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧରି ବେହେରାଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ମହାବାହୁଙ୍କର ଅଣସର ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉପାୟ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରଠୁ ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଦର୍ଶନ ତ ଦୂର କଥା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଜର କୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବେହେରାଣ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଲୁହଭିଜା ନୟନରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରି ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ଶରଣରେ ରହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଶିବଭକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କର୍ଣ୍ଣାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ଭାବରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ଅହଙ୍କାର କର୍ଣ୍ଣାମଗିରିଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।